Ретритный центр. Смотрите, какой красивый, сколько тут пространства. Зал большой. Вот какие красивые цветочки в ретритном центре. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Там описывается, что дома их матери украсили их в жемчужные ожерелья, в золото. И, возможно, подобными шапками. Но когда они приходят сюда, они отставляют все в сторону. The pearl necklaces, all aside. Золотые украшения, жемчужное украшение, все оставляют в сторону. And then they decorate themselves with newly grown leaves. Hare, and again all together, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. And again, not just your mouth but your mind as well. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna. Indradyumna Maharaj has asked, where are we at the moment? Well, we have completed the Abhishek of Giriraj Govardhan, and at the moment we are feeding him, and it seems he asked more. No? Шрила Индрадюмна Свами Махарадж сейчас спросил, So there needs to be more kirtan as he takes more and more prasadam. And program will continue for some more time, so please, those who are standing in front, Boga is there, so you all can see that beautiful scenery, but for that you all need to sit down, and of course Kirtan will always with us. Дорогие Вайшнавы, пожалуйста. He said he wants you to lead kirtan. И преданные, пожалуйста, присаживайтесь. У нас сейчас будет еще больше киртана. Индрадюмна Свами Махарадж спросил, а какая же дальнейшая часть нашей программы? Шришнанда Махарадж поделился. Ну, вот мы предложили Гирираджу Пхогу, и он почитает замечательный прасад уже, но он говорит еще и еще. И получается у нас аньор, поэтому пока Гирирадж не насытится, мы будем продолжать киртан. И Шрила Индрадюмна Свами Махарадж говорит, что Гирирадж, по-моему, Шришнанда Махарадж, по-моему, Гирирадж послание оставил, он говорит, какое же? Он хочет, чтобы вы спели киртан, поэтому сейчас попросим Шришнанда Махараджа провести киртан. И Radha Rani ki jai, Maharani ki jai. Rani ki jai, Maharani ki jai. дорогие Вайшнавы, Throw as far as you can, and it will reach Giriraj somehow. кидайте настолько далеко, насколько сможете, чтобы это достигло так или иначе Гирираджа. Namaste Girirajaya. Shri Govardhana Namine. Ashesha Klesha Nashaya. Paramananda Daine. All together. Все вместе. Esha Pushpanjali. Namaste Girirajaya. Shri Govardhana Namine. Ashesha Klesha Nashaya. Paramananda Daine. Esha Pushpanjali. Last
Thank you.